ભારતીય વાયુસેનાને સંરક્ષણ ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર બનાવવા વડોદરામાં એક મહત્વપૂર્ણ ઇન્ડસ્ટ્રી આઉટરીચ કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું હતું। મેક ઇન ઇન્ડિયા અને સ્વદેશી નવીનતાને વેગ આપવાના ઉદ્દેશ સાથે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં દેશભરમાંથી 200થી વધુ ડિફેન્સ સેક્ટરના ઉદ્યોગપતિઓ એક મંચ પર આવ્યા હતા। વડોદરા એરફોર્સ સ્ટેશન ખાતે આયોજિત આ પ્રદર્શનમાં તેજસ અને C-295 સહિતના અત્યાધુનિક એરક્રાફ્ટે મોટું આકર્ષણ જમાવ્યું હતું। કાર્યક્રમમાં ભારતીય વાયુસેનાની ભવિષ્યની ઓપરેશનલ જરૂરિયાતોને દેશી ટેકનોલોજી અને સ્વદેશી નવીનતા સાથે જોડવા પર વિશેષ ભાર મૂકાયો હતો। આ મેગા સમિટમાં અદ્યતન સંરક્ષણ સાધનો, નેક્સ્ટ જનરેશન ટેકનોલોજી, ડ્રોન, આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ એટલે કે એઆઈ અને વિકસિત સ્વદેશી ઉકેલો અંગે વિસ્તૃત ચર્ચાઓ થઈ હતી। કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્ર વચ્ચે મજબૂત ભાગીદારી સ્થાપિત કરીને સંરક્ષણ ઉત્પાદનને ઝડપી ગતિ આપવાનો હતો। यहाँ पे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है वो आम लोगों को जोड़ना है। ओके, आम इंडस्ट्रीज को जोड़ना डिफेंस सेक्टर के साथ में। अभी डिफेंस सेक्टर में जो है सारी इंडस्ट्रीज बाहर की है, ओके, फॉरेन कंट्रीज। तो यहाँ से हमें इंडियन इंडस्ट्रीज बेसिकली डिफेंस सेक्टर के साथ जुड़ पाएगी, और वो भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के रूप में। ऐसा और बढ़ना चाहिए। ओके, और भी जो आर्मी नेवी में भी शायद हमें बुलाया जाना चाहिए, तो वहां हम बेटर सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ઘણો સારો ઇનિશિયેટિવ છે। ઘણી વખત આપણને આઈડિયા નહીં આવતો હોય બહારથી કે એ લોકો શું ઇસ્યુ ફેસ કરી શકે છે, કે એ લોકોને શું જરૂર છે, કઈ રિક્વાયરમેન્ટ છે, આપણે આપણી તરફથી સોલ્યુશન આપીએ, બટ એક્ઝેક્ટલી એમને શું જોઈએ છે, એ શું આપણે પાસેથી એક્સપેક્ટ કરી રહ્યા છે, એ આ પ્રોગ્રામથી આપણને જાણવા મળે છે। પ્લસ આપણે આપણી રીતે એમને સોલ્યુશન આપશું તો એ લોકોનો જે સોલ્યુશનનો એરિયા છે એ બી વાસ્ટ થઈ શકે છે। पहले ऐसा था कि गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी पीएसयू और फॉरेन पे डिपेंडेंसी थी, इससे इंडिया का पैसा बाहर जाता था। अब इंडियन डिफेंस ये ट्राई कर रही है कि भारत का पैसा भारत में रहे, प्राइवेट सेक्टर योगदान दे इंडियन डिफेंस में। इसलिए डिफरेंट इंडस्ट्रीज से लोगों को बुलाया गया है। जैसे हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज से, हार्डवेयर इंडस्ट्रीज से लोगों को अलग अलग बुलाया गया है कि हम किस तरीके से योगदान दे सकते हैं ताकि बाहर पे डिपेंडेंसी कम हो, इम्पोर्ट कम हो, और इंडिया का पैसा इंडिया में रहे और हमारा योगदान भी रहे। उसमें जो इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन है बड़ा अच्छा और बड़ा उत्साहपूर्ण पार्टिसिपेशन रहा है। 200 से ज़्यादा इंडस्ट्री पार्टनर, अभी हम भारतीय वायुसेना में उनको इंडस्ट्री पार्टनर बोलते हैं, तो 200 से ज़्यादा भारतीय इंडस्ट्री के जो हमारे पार्टनर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं, और उनको हमने वो सब स्थितियों से परिचित कराया है जिन स्थितियों में भारतीय वायु योद्धा और भारतीय वायुसेना के मेंटेनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी के स्टाफ यहाँ पर काम करते हैं, सो दैट कि इंडस्ट्री अप्रिशिएट कर सके कि क्या सिचुएशन है और जो प्रोडक्ट वो मेक इन इंडिया के तहत बना रहे हैं वो प्रोडक्ट किन कंडीशंस में एम्प्लॉय होना है। अमरेली